Halo pembelajar bahasa Jerman, jumpa lagi. Hari ini kita akan mempelajari Netzwerk A1 Kapitel 3 dari halaman 35, 36, 37 dan juga Arbeitsbuchnya. Jangan lupa subscribe, tonton sampai akhir, dan juga komen ya. In modernen Großstädten. Ya. Eröffnung. Grossnya inget Vin, ini Großstädten ya, karena dia plural Vin. A jadi E kalau ada umlautnya ya. Großstädten. Ya. Eröffnung mit dem Film Soul Kitchen von Fatih Akin. Ya. www.filmfest.hamburg.de. Ya, oke. Coba Vin, Film Festival Hamburg. Film Festival Hamburg 24 September sampai 3 Oktober. Ya. Tahun ini bernama tahun ini moto Hamburg. Tahun ini motonya bernama gitu ya Vin ya. Tahun ini moto dari Hamburger Film Festivalnya bernama Metropolen. Ya, good. Terdapat SG Terdapat 12 ya, 12 film mengenai kehidupan di kota-kota yang besar. modern ya. Modern. Ya. Eröffnung pembukaan filmnya Soul Kitchen. dibuka dengan film Soul Kitchen gitu ya. Dibuka dengan film Soul Kitchen oleh Fatih Akin. Ya, oke, good. WW itulah ya. Nah, Vin, kalau begitu nih kira-kira nih nomor berapa aja nih, Vin? Coba, Vin ya. 1, 2, 3, Vin. Yang Hamburger Theater Festival kira-kira apa nih, Vin? Yang mana nih, Vin? Yang satu ya. Good. Yang kedua Jeans Concert. 3 ya, Dry. Oke, good. Film Fest Hamburg itu kayaknya yang tengah ya, karena ada Soul Kitchen-nya ya, Vin ya. Oke, good Vin ya, good gemah ya. Nah, Vin sekarang we have in der Sprache oder in der Sprache endlich markieren sih. Kira-kira kalau di dalam bahasa Indonesia kita ada nggak yang mirip-mirip bahasanya dengan yang kita baca ini, Vin? Barusan. Mirip-mirip ya, film, festival, teater, gitu-gitu ya, Vin ya. Simfoni, cuman ini simfoniker gitu ya, Vin. Lalu apalagi, Vin? Jeans juga sama ya, Vin ya. Ya kan, Vin? Jeans ya sama juga dalam bahasa Indonesia. Oke, good ya, Vin ya. Nah, sekarang, Vin, kita lihat dulu deh, Vin, ke depan, Vin, ke PPT. Ingat kan kemarin Bau kasih ya, Vin ya, mengenai deklinasi Bestimmter artikel ya. Nah, Bestimmter artikel ini apa sih? Dia kan kemarin yang Bau katakan sudah pasti gitu ya, sudah pasti artinya bahwa dia itu deklinasi dari der didas, yakni jenis dari sebuah kata benda dalam bahasa Jerman. Der itu maskulin, die itu feminin, dan das itu adalah netral. Nah, kalau kita lihat deklinasinya, perubahannya itu berdasarkan kasus ya. Kasusnya adalah seperti yang kita sudah singgung-singgung, nominatif, akusatif, datif, dan apa, Vin? Genetif ya, Vin ya. Good ya. Nah, ini deklinasinya. Jadi ketika misalnya, Vin, der ya di sini ya. Der itu akusatifnya jadi den ya. Makanya kalau ngapalinnya, Vin, ingat der, den, dem, des gitu ya. Tapi ingat di sininya posisinya nominatif, akusatif, datif, genetif. Karena ada lagi posisinya kalau kau cari di website itu atau buku-buku ya, itu nanti ada nominatif, datif dulu, akusatif dulu, atau genetif. Tapi lebih enak ini sudah dari pakem yang zaman dulu, lebih enak nih sih ininya menghafalkannya. Lalu coba, Vin, kalau di apa, Vin? Der, der ya. Kalau das
das, dem, das. Ya, kalau plural, Vin? Die, den, der. Ya, seperti itu ya. Jadi agak lebih menggampangkan. Nah, untuk yang endungernya di sini ada e, ada en. Itu apa maksudnya, Vin? Ini sudah kau pahami kah? Belum ya? Belum ya, Vin ya? Belum. Nah, jadi gini, Vin. Misalnya kemarin ingat nggak Google Schreiber ya? Google Schreiber itu aku ininya der kan, der ya, der Google Schreiber ya. Nah, kalau misalnya ini kok lari ya. Ah, kalau misalnya Google Schreiber yang merah itu rot kan? Rot itu aku tulis dulu. Rot ya, seperti ini ROT ya, Vin ya. Nah, jadinya kalau begitu, kalau nominatif Google Schreiber kan gini. Nah, gimana Vin tulisnya kalau nominatif bitte di chat Vin? Kau tulis ya. Der Google Schreiber. Enggak ada rotnya. Oh, kalau ada adjektifnya berarti der rote Google Schreiber Vin, gitu ya Vin. Der Rote ya, gitu. Google Schreiber. Google Schreiber. Jadi bahasa Jerman seringkali kalau Google Schreiber gitu SCH langsung sudah ada di benakmu ya Vin ya. Good ya. Der rote Google Schreiber ya. Dan K-nya harus besar ya Vin. Yeah. Kalau geschrieben dalam pembahasan formal dia harus besar kata bendanya ya. Oke, good ya. Jadi der rote Google Schreiber. Nah, ketika dapat perlakuan akusatif. Kemarin akusatif contohnya kaufen ya, Vin ya. Jadi gimana, Vin? Kalau kaufen akusatif dia rotnya jadi en ya. Ich kaufe roten. Den roten. Ya, gitu. Google Schreiber. Ya, seperti itu. Ya, Vin ya, seperti itu. Oke, good. Nah, ini kalau misalnya dia ada artikelnya ya, Vin ya. Nah, di bawahnya ini ada yang mau bikin adjektif endungan ohne artikel ya. Ohne artikel, tapi kita sudah tahu tuh bahwa dia itu adalah Google Schreiber itu der ya, Vin ya. Nah, kalau begitu kita bilangnya berarti rote Google Schreiber pas saat nominatif dia bukan rote lagi tetapi jadi apa Vin di sini? Roter Google Schreiber ya. Nah, kalau kita misalnya membeli langsung tanpa artikel berarti akusatif ini genetiknya bau nggak masukin ya. Nah, jadi akusatif apa Vin? Ich kaufe ohne artikel, tanpa artikel. Roten Google Schreiber. Ya, seperti itu ya Vin ya. Oke, nanti akan terus-terusan Calvin temui ya. Jadi rumus ini adalah rumus pamungkas. Oke, nah jadi di situ juga kita lihat ini Vin. Nih, di sini juga sudah ada perbedaannya apa di tulisan ini Vin? Di sini bestimmter artikel. Nah, kalau di sininya apa Vin? Bestimmte. Kenapa? Warum denn? Coba kau jelaskan. Karena nominatif. Nominatif, tapi yang paling pentingnya jenisnya dulu, Vin. Apa dia? Coba langan syahid dulu lagi. Maskulin. Ya, maskulin dia ya. Jadi kalau nominatif berarti kan bener ya, Vin? Yeah. Der bestimmte artikel plus adjektif. Tapi ketika dia tanpa artikel dia jadi bestimmter artikel ya. Nah, nanti bisa kau masukin untuk yang lain-lain. Di sini ada lekkere torte ya, kue yang enak, leckeres brood ya, roti yang enak. Buher itu bukunya bagus, baik ya, gute ya. Atau nanti contoh-contoh lain lagi adjektif tinggal kau masukkan dan juga jenis jenis kata bendanya. Oke, good ya, weiter. So, ini kita sudah membahas mengenai bacaan. Kita lihat dulu di sini di kanan Vin 35 ya, Seite 35. Ini Chen A
Wörterbucher ya. Apa ini maksudnya, Vin? Tahu, Vin? Mengenai buku dalam kamus ya, kamus pembacaan dalam kamus ya. Sehen Sie die Beispiele an, wo steht der Artikel markieren Sie ya. Nah, di sini coba kalau kita lihat, Vin, di sini ada beberapa model penulisan dalam kamus ya. Yang kotak pertama, shift. Ada tulisannya apa, Vin, di samping shift-nya? Das. Das ya, berarti dia das ya. Tapi ketika dia jadi plural itu apa, Vin? Di. Dia, D-nya itu ada di E-nya di sini, Vin. E yang sebelah kanannya ya. Shift itu jadi apa kalau bahasa pluralnya, Vin? Ingat nggak kemarin? Schiffe. Shift ya. Nah, itu shift-nya yang paling kanan, Vin ya. Paling kanan. Lalu ada tulisan penjelasannya ein großes Fahrzeug für das Wasser. Sebuah alat benda Fahrzeug untuk berjalan kendaraan yang besar untuk di air für das Wasser ya. Auf dem Menschen oder Waren transportiert werden ya, untuk mengangkut orang atau benda-benda ya. Oke, seperti itu ya. Lalu bawahnya bus. Bus itu artikelnya apa, Vin? Der. Ya, der Bus ya. Nah, kemudian Busse ya di sini ya. Langes U, großes, langes U ya. Langes U, großes. Großes Fahrzeug mit vielen Sitzplätzen in dem Fahrgäste befördert werden ya. Omnibus, Autobus ya. Nah, ininya buses ya, Vin ya. Buses. Jadi buses untuk plural. Nah, di sini ada penjelasannya, sebuah tempat yang besar kendaraan dengan beberapa tempat duduk gitu-gitu ya. Oke, nah kalau yang bawahnya, Vin, apa nih? Coba bacanya bagaimana kalau kamusnya begini, Vin? Yang ars ya. Apa artikelnya nih, Vin? Ya. Dia. Apa? Nggak pakai. Ya, jadi kalau R dengan kamus yang seperti ini dia nggak pakai explanation panjang, ini berarti der ya, der arts ya. Lalu untuk pluralnya, arts-nya itu berarti paling depannya ada umlautnya, jadinya erste ya, erste kan. Nah, seperti itu. Oke, good. Kalau das berarti untuk kamus yang seperti ini, tulisan artikelnya apa, Vin? Kalau das. S ya, kalau das. Kalau D itu E ya, depannya si kata bendanya. Oke, good. Nah, kalau yang ini Schule ya. Schule itu dia ada bagaimana cara membacanya. Schule, Schule gitu ya, untuk yang dikurung. Lalu F-nya di sini adalah feminin. Feminin berarti apa, Vin? Di, good ya. Di Schule ya, school. Nah, kalau yang start ini sama mirip dengan Schule, ini pakai untuk pengkategoriannya pakai F ya. Lalu dia untuk pluralnya dia pakai tandanya bukan garis datar, tapi garis yang agak kelok-kelok itu ya. Tapi maksudnya adalah berarti tadi yang Calvin ada baca di teks yang Calvin baca, untuk pluralnya apa, Vin? Stete ya, stete. Pakai umlaut ya. Oke, good. Nah, kalau yang ini yang terakhir mer, ini N ini adalah netral ya. Berarti artikelnya apa, Vin? Das. Das ya. Oh iya, das. Ya. Oke, good. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk ininya mare ya. Oke, good ya. Weiter, kita coba dulu ya, Vin, yang beschreiben Sie die Wörter in die Tabelle ya, coba ya. Der maskulin, misalnya contohnya apa, Vin? Der Arts. Ya, der Arts, lalu boleh ambil dari atas juga yang kamus di tadi kita baca. Der Bus. Der Bus, ya, good. Der Mer, ya, bisa ya. Oke, kalau neutrum, das. Das Schiff.
Ya, good. Bis itu das Meer. Mer, oh iya ya, Mer das, Entschuldigung ya. Das Mer, lalu kemudian das Auto ya, ada kan? Das Haus ya. Ya. Oke. Kalau feminin? Di Kaine. Di apa? Di Kaine. Di Kaine. Kaine apa? Kaine kan gereja ya? Oh, Kirche. Oh, Kirche. Ya. Lupa. Kirche ya, Ya, di good. Kirche. Di Schule ya. Iya. Lalu di sini juga ada di Stad ya, Ya. feminin ya. Ya, good ya. Oke. Good ya, Calvin. Coba kita lihat ke elf yang bawah ya. Das Artikelbild ya. Schreiben Sie die Wörter mit Artikel in die Zeichnung ya. Coba tuliskan kata-kata dengan artikelnya di yang ada garis-garisnya ini ya, kira-kira ya. Nah, Vin, yang garis kiri coba, Vin. Apa tuh, Vin? Ada tulisannya, Vin, yang hijau. Das Hotel. Ya, good. Oke, apalagi? Nah, ini ada Kirche ini, Vin. Apa itu Kirche? Di Kirche ya, yang merah, yang di bawahnya hotel, hijau, tapi sampingnya. Di Kirche. Berarti ini kayaknya yang merah itu di ya, Vin ya. Yang warna Ya. hijau itu adalah das ya. Oke, good. Di sampingnya Kirche itu apa itu, Vin? Rathaus. Ya, good ya. Apa artikelnya, Vin? Das. Das Rathaus ya. Nah, di depannya Rathaus itu ada kayak tenda-tenda. Apa itu, Vin? Mark. Iya, marknya itu apa artikelnya? Yang belum warna biru apa, Vin? Der, ya good ya. Nah, ini komposisi ini, Vin. Das Rathaus, die Kirche, und der Markt. Ini kalau Calvin lihat, ini di beberapa kota di Jerman itu sering berdekatan ya. Kayak di München itu ya, dia pasarnya kan besar sekali ya. Bahkan dia pasarnya ada beberapa gitu, emang luas sekali ya. Itu ada Kirchenya, ada Rathausnya ya. Nah, itu seringkali kalau kita lihat tuh nggak ada penjagaan. Jadi ada kayak masuk-masuk tiba-tiba nanti kau bisa masuk ke gereja aja gitu loh. Bo juga pas ngeliat itu lucu ya, gak ada penjagaan ya. Paling nanti penjagaannya tuh cuman di pintu depan gerejanya gitu ya. Atau Rathausnya pas masuk itu nggak ada pintunya penjaganya gitu ya. Lalu nanti masuk pas terus masuk ke Rathaus, biasanya nanti ada restoran juga di dalamnya. Lalu nanti ada pengumuman-pengumuman misalnya untuk pertunjukan-pertunjukan juga. Nah, pas udah di pintu mau ke dalam kantornya baru ada tuh ya. Seperti itu. Jadi memang karena sudah teratur mungkin jadi mereka lebih aman ya begitu ya. Oke, good ya. Der Mark ya, marknya di situ banyak sekali orang jualan-jualan. Rata-rata sih mereka tuh kalau di sana tuh kalau mark itu kan banyak pedagang buah gitu-gitu, harus berhati-hati untuk fotografiren ya. Mereka nggak suka direkam lalu juga di fotografi gitu ya. Seperti itu ya. Bahkan seringkali marah ya. Nah, oke, berikutnya ini apa, Vin? Yang merah lagi ini ada lagi apa ya? Apa U? Artikelnya. Kalau merah kita lihat berarti ya good ya, diuban ya, good. Lalu ada jalannya ini apa, Vin? Ingat? Street kalau bahasa Inggris, bahasa Jermannya Straße. Straße ya. Good, di Straße ya. Lalu ada biru-biru di sini juga, Vin. Taman itu biru berarti apa?
Ya, der Park ya. Betul. Seperti itu. Oke, weiter. Nanti kau cari yang atasnya yang biru ini apa ya, Vin? Kira-kira ya. Apa nih kira-kira, Vin, yang atasnya uban itu biru? Der Hafen. Ya, good ya. Good ya, der Haven ya. Good. Oke, weiter, Vin ya. Ini sudah ya, Vin. Markieren Sie die Artikel mit Hilfe von Farben der Blau, das Grün, die Rot. Kita sebenarnya tadi belum baca ya, tapi malah justru lebih bagus ya, jadi recognize ya. Good. Oke, Vin, kita coba dulu deh ke arah ke ini, ke Arbeitsbuch ya. Wir haben Hausaufgaben nih ya. Oke. Seite ya. Seite 32 ya. Hast du schon gemacht, Calvin? Ya, sudah dibuka, Vin? Sudah. Ya, oke ya. Ini B-nya wie heißt der Artikel ya. Ini artinya ada Bahnhof, Rathaus, Hafen, Kirche, terus apa lagi, Vin? Bitte? Stad, Ya, weiter. Hotel, Markt, Fluss. Fluss ya, oke. Wählen Sie und markieren Sie die Lösungen farbig ya. Jadi coba lihat dia itu Bahnhof itu apa, Vin? Der. Ya, der ya. Der Bahnhof. Lalu Zwei Rathaus apa, Vin? Das. Ya, good ya. Weiter. Hafen. Hafen. Itu der. Der, good ya. Weiter. Yang Kirche, die. Ya, good. Stadnya. Die. Ya, good. Hotel. Das. Disney, jangan lupa. Iya, das Hotel, good. Mark, tadi kita baru baca. Mark. Der. Ya, good. Plus. Der. Der plus ya. Nah, ini diwarnai kalau gitu ke kanannya jadi bentuk apa, Vin? Kan dia cuma numerieren aja sih sebenarnya ya. Lalu di kanannya ada gambar ketika 38 gitu ya. Kau warnain ceret-ceret gitu ya, apa di warnai langsung 44 gitu. Udah sempet diwarnai nggak? Nggak, belum ya? Tadi. Kira-kira gambar apa tuh, Vin? Centang. Ya, centang ya. Betul sekali. Good ya. Seperti itu ya. Oke, good ya. Weiter ya, Vin. Vir A. Ein oder eine. Ein oder eine karena apa? Der itu untuk unbestimmter artikelnya adalah ein. Lalu das juga ein ya. Hanya di saja yang eine ya. Notieren Sie den bestimmten Artikel in Sie den unbestimmten Artikel an ya. Jadi coba ditulis dulu artikelnya apa, lalu unbestimmter artikelnya apa ya. Good. Kalau start apa, Vin? Di. So, untuk unbestimmter Eine. artikelnya ya, good. Oke, weiter. Das Restaurant Ya. ein. Ya, good. Die Straße eine. Ya. Der Bahnhof ein. Ya. Das Rathaus ein. Ya. Der Markt ein. Ininya unbestimmter artikelnya? Ein. Ya, good. Oke, ya. Denmark tadi udah ya? Udah. Ya, good. Oke ya. Weiter B, was ist das? Ergänzen Sie eine oder ohne Artikel ya, karena dia plural ya. Sudah kau kerjain itu, Vin? Udah. Oke, bitte.
Das Thalia ist ein Theater. Ya. Im Hafen sind Teater apa artikelnya, Vin? der. Yakin? Das. Ya, das Theater ya. Jadi ingat, Vin, das Theater, das hotel, ya, das Haus itu ya, mirip-mirip das semua ya. Oke, im Hafen sind Schiffe ya, plural ya. Jadi ohne Artikel, unbestimmter ya. Oke, good. Drei. Bremen ist eine Stadt. ya, karena dia di Stadt ya. Vier, Taxifahrer ist Ein Beruf. ein Beruf karena dari der ya. Der. Good. Fünf, Auf, Fische. auf, auf dem Markt kauft man und Fische. Kaufmann, Fische ya. Good. Banyak soalnya ya, Fische itu ya. Oke, der Michael ist eine Kirche. ya, dia. Sieben, Nina ist ein Name. ya, der ya. Good. Weiter. Österreich, Österreich Austria. ist ein Land. Yakin? Coba lihat dulu kamusnya, Vin. Österreich is Ein Land ya. Karena apa? Das. Ya, good ya, das. Oke, good ya. Weiter, Vin, yang bawahnya ya, was passt zusammen, verbinden sih. Cocokkanlah ya, artinya tektok-tektok percakapan, bentuklah ya. Eins kan, is das Einfluss, lalu dikatakan yang C ya. Ya, das is di Elbe. Plus itu kan ini ya, sungai ya. Ya, itu sungai Elbe. Elbe termasuk sungai ya. Elbe ada di mana, Vin? Dia banyak mengairi ya, tapi dia lumayan besar, ada di Hamburg ya. Ini kita tentang Hamburg masih ya. Oke, good. Wir suchen ein hotel. Yang cocoknya apa? Ya. Ein restoran. Here is das Hotel Aster. Ya, good. Drei. Wo ist hier ein Restaurant? Ein Restaurant ist hier. Good. Ya, weiter. Vier. Ist das ein Geschäft? Geschäft. Nein, das ist ein Geschäft apa, Vin? Das Geschäft ya. Toko ya, Vin. Toko. Kalau yang ininya pluralnya Geschäfte ya. Good. Ini sudah pernah ada deh kalau nggak salah di Kursbuch Kapitel Dry juga ya. Ada viele Geschäfte di Flughafen kalau nggak salah, nanti kalau baca in der Stadt ya. Good. Weiter. Fünf. Wo ist ein Markt? Ja. In der Hafenstraße ist der Fischmarkt. Ya, oke. Di mana pasar? Pasar ada di Hafenstraße ya, di Jalan Hafen. Tapi marknya Fischmarkt ya. Tapi ingat juga Fischmarkt yang kalau di pembahasan kita tidak hanya membeli fish saja di situ, tapi ada semuanya gitu ya. Cuman dia lebih banyaknya fish ya. Sama juga kayak misalnya Keramat Jati itu kan adalah pasar induk yang banyak identik dengan buah-buahan. Tapi kalau beli ikan juga ada gitu ya. Oke, good ya. Weiter, Vin. Ini ada percakapan ini ya, Vin ya. Di sini zwei Freunde in der Stadt. Ada dua orang teman di sebuah kota. Ergensensi dan dialog. Jadi ini untuk mengasah kita bagaimana pembicaraan kalau ada tektok-tektok ya. Seperti itu. Makanya ini ada latihannya. Oke, good, Vin. With bitte. Ich bin das erste Mal in Köln. Coba sambil diterjemahkan, Vin. Saya pertama kali di Köln-nya. Bisa dibilang juga saya baru pertama kali di Köln-nya. Weiter. Also dan das Program für Touristen. Ya. Ya, ini program untuk turis gitu ya, Vin. Turis-turis, oke. Sehr gern. Ya. Ich bin Tourist. Senang sekali saya turis gitu ya. Oke, weiter, Vin.
Also here is das Römisch-Germanische Museum. Ya, apa ini, Vin? Di sini ada Römisch Ya, jadi ada Museum. Museum Roma Jerman ya. Nah, Vin, coba lihat dulu deh di sini, Vin. Ini ada Römisch Germanische. Ini adalah sebenarnya adjektif juga ya di sini ya. Nah, dia kan das Museum ya, Vin ya. Das Museum kalau nominatif kita lihat ya, itu adalah dia pakai endungannya yang adjektifnya tadi, inget kan, Vin? Pakai ini. Ya, good ya, udah tahu kau ya. Pakai nah tapi ini romanisnya enggak, karena apa? Jadi supaya enggak double gitu loh, Vin. Romische, Germanische, jadi Romisch, Germanische. Jadi E-nya udah aja di Germanische-nya aja gitu ya. Oke, good ya. Weiter, Vin. Interessant. Und was ist das? Ya, menarik. Dan apa itu gitu ya? Das ist ein Restaurant. Super. Ya, itu adalah restoran yang enak gitu ya. Ist das ein Bahnhof? Ya, apakah itu apa, Vin? Bahnhof, stasiun ya. Stasiun. Oke. Nein. Nein, das ist kein Bahnhof. Das ist das Rathaus. Nah, ini agak fenomenal ya, kalau kita orang Indonesia nggak akan mengira bahwa Bahnhof itu sebuah rathaus, tapi di sana sebuah Bahnhof itu bangunannya juga bangunan-bangunan tua yang terlihat dari luar itu seakan-akan kayak bisa juga rathaus juga gitu ya. Sebuah rathaus bisa juga kayak Bahnhof dari luarnya gitu ya. Oke, good. Weiter. Wo ist der Bahnhof? Ya, wo ist der Bahnhof? Ya, good. Di mana? Mana Stasiun. stasiunnya? Ya. Der Bahnhof ist dort. Stasiunnya Di sana ya. di sana. Ya, dort itu di sana gitu sambil nunjuk biasanya. Oke, weiter. Vier-nya. Ist das ein Fluss? Ya, betul. Apakah itu sungai? Sungai ya. Ya, das ist ein Fluss. Das ist der Rhein. Der Rhein ya, sungai Rhein-nya ada juga di Jerman ya, namanya sungai Rhein. Oke. Sehr schön. Schön ya. Wo wohnst du? Ya, good ya. Bagus sekali, indah sekali. Terus dia nanya di mana kamu tinggal ya. Good. Ich wohne hier. Hier. Burgerstraße ya. STR itu Straße ya. 37. Ya, super gitu ya. Oke, good ya Calvinnya. Vin, kita coba dong yang 33 ini House of Gabe order 9 atau tidak? 9 ya. Tapi kita coba nih, ada pentingnya nih Vin yang nomor 6 ya Vin ya. Nih ya, ordnancy di Wörterju ya. Di sini gampang kok ya. Ini ada gambar bus ya. Kok aku ngomong bus. Ya. Ya, nah ada di atasnya itu kotaknya ya. Nah, ini apa? Ini derbus lah ya, Vin ya. Oke, good. Nah, yang bawahnya Vin. Di Itu Uban. apa? Nah, di Uban. Oke, good. Sepeda itu apa, Vin? Das Fahrrad. Ya, dia das ya, artikelnya good. Ini ada tulisan S itu untuk apa, Vin, kira-kira? Stop. Nah, ini untuk yang di kotak, lihat, Vin. Di S-Bahn. Ya, di S-Bahn-nya good ya. Writer yang bawahnya. Das Flugzeug. Flugzeug ya, Flugzeug. good. Makanya jadi kalau untuk bandara jadi Flughafen ya. Good. Writer terakhir, Vin. Di Straßenbahn. Ya, ini jadi tram ya. Tram S-Bahn itu tram ya. Kalau yang di bawah berarti apa, Vin? U-Bahn. U-Bahn singkatan dari Untergrundbahn ya. Untergrundbahn.
dan ya. Dia apa artikelnya? Dia di good. Oke, Vin. Jadi sudah ya. Nah, ini coba kita balik lagi Arbeitsbuch ya, Vin ya. Di sini ada Sieben ya. Ini agak penting juga ya. Coba Sieben ya. Hören Sie und sehen Sie den Plan an. Welcher Weg ist das 1, 2 oder 3? Was ist dort? Schreiben Sie die Gebäude in den Plan ya. Jadi di sini dia ada dia nanti ngomong ya, dialog pertama itu yang mana nih kira-kira jadinya ya, Vin ya. Bentar ya. Oh, kita coba lihat dulu ini deh, Vin ya. Ya, nah Vin, kita lihat sedikit saja nih ya tentang Hamburg ya, supaya ada gambaran dikit aja ya. Ini ada orang Indonesia di sana. Nah, kita coba lihat ya mengenai keadaan kota Hamburg yang sungguh menarik ya, karena dia ada di air gitu ya. Terdiri dari kapal-kapal. Lihat. Jadi banyak kapal-kapal ya. Nah, ternyata mereka itu nyebrang ke sungai yang seberangnya itu kadang-kadang hanya untuk menonton konser. Vin, nanti ada penjelasannya ya. Lucu juga ya. Kapalnya bagus deh kayaknya. Iya, gitu ya. Ya, bagus ya Vin ya. Der König der Löwen, artinya raja hutan, Vin. König raja, Löwen itu singa-singa itu ya. Raja singa, raja hutan kalau di Indonesia. Nah, jadi simpang apa? Makanya pelan-pelan nanti kesel kok. Nak, minum jusnya dulu. Jadi ada miripnya dengan Batam Singapura gitu-gitu ya. Kita naik Berapa ya? Kayaknya sekitar 6 euroan ya. 6 euro. Ya. Dulu kita pernah naik gini, tapi sekarang kayaknya enggak kok, ada angkanya ya kayak bus. Iya, kayak bus. Jadi Oh. tujuannya ke arah mana? Ada nomornya. Oh, bisa nyebrang berhenti di mana gitu ya. Iya, yang ini ke teater Der König der Löwen nih. Gambarnya semacam Oh. khusus buat nyebrang ke sana aja tuh. Gedung yang warna kuning tuh.
Oh, Itu Jadinya teater, cuma theatrical music. tempat kalau teater. selain naik kapal, naik bus biasa bisa gak? Ke Bisa, sana, tapi jauh ya? bisa tapi mesti nyebrangin jembatan dulu. Oh, Muter, lebih jauh, lebih lama. tutup gara-gara lockdown. Kalau jarak dekat 1,8 euro. Hmm? Kalau jarak sekali jalan normal 2,4. Hmm? Kalau mau dari ring A ke ring B 3,4 yang agak jauhan. Hmm. 6,7 apa? Ini dari mulai jam 9 ke atas seharian 6,7. Hmm. Kalau yang mau yang ini satu orang yang bergrup 5 orang 12,7. Hmm. Dari jam 9 ke atas baru berlaku Hmm. buat seharian. Tadi kamu bilang 6 euro. Salah, ingat saya ingat apa yang ini berarti? Oh ya udah. Ada Skarta yang 9 hour Oh. di sekali jalan. Ini Einzelfahrt berarti jalan satu arah. Hmm. Sekali jalan kalau jaraknya pendek 1,8, sedang 2,4. Kalau dari ring AB atau ring 1-2 di dalam lingkup ring AB 3,4. Kalau sampai ring 3 5,5. Kayak ini ya. Iya, yang paling atas itu. Dan seterusnya. Iya, jadi kalau mau balik lagi mesti beli lagi. Misalkan yang 2,4 balik lagi 2,4 lagi. Berarti 4,8 kalau PP Satu orang. atau orang. Kalau tiket harian yang seharian satu orangnya ditambah 3 orang anak 8,1. 8,1. Listnya sih. Ya. Kalau yang mulai berlaku dari jam 9 pagi, setelah jam 9 pagi 6,7 lebih murah. Tapi harus tunggu jam 9 baru bisa dipakai. Hmm. Itu yang satu orang. Yang 9 or tambah Skarta yang 5 orang 12,7. Tuh. Gitu. Ini yang buat Kita lihat anak harganya kecil. aja ya. Iya, ini anak kecil. Ya udah yuk. Udah deh. Ini ring-ringnya nih, yang biru ini ring A sama ring B. Yang tengah putih ring A, biru ring B, kuning ring C, hijau ring D, ring E. Nah itu tadi yang harga ring AB itu berarti Udah ya. oh, F. Oh yang ungu nih lebih jauh lagi. Ini ada GH di sebelah kiri. Oh iya. Gitu. Mau beli kopi kan? Mau. Yuk, kita Ya. minum yang hangat-hangat. Iya. Kita beli kop. Ya, kapalnya bagus ya. Ini harus punya SIM kapal laut. Kapal laut tapi kayak begini. Tapi kayak gini. Dibilang perahu ya gimana? Sebenarnya ferry ya, kapal Mungkin buat ferry. penyeberangan doang, transportasi nyebrang. Atau bahasa Jerman Hilir, Hamburg, kota berpenduduk terpadat kedua setelah Berlin dan salah satu kota tersibuk dunia. Berdiri tahun 825 dengan luas 755 km persegi dan dilalui sungai Elbe gitulah. Ya, itu kurang lebihnya ya, Calvin, tentang Hamburg ya. Ada di
Sungai Elbe, di pinggir Sungai Elbe ya. Good ya. Kita kembali lagi ke tadi pembahasan kita mengenai yang ini ya, si bennya. Aufgabe 7. Wegbeschreibungen. 1. Entschuldigung, wo ist die Post? Gehen Sie hier nach links und dann an der Hauptstraße nach rechts. Dann immer geradeaus und Sie kommen direkt zur Post. Vielen Dank. Zwei. Guten Tag. Ich suche das Café Delfino. Ja, das Café Delfino ist nicht weit. Gehen Sie hier nach rechts und dann geradeaus. An der Kaiserstraße dann nach links und dort ist schon das Café. Dankeschön. Bitte. Drei. Hallo, wo ist bitte das Rathaus? Das Rathaus? Gehen Sie hier nach links und dann geradeaus in die Lindenstraße. Am Rathausplatz dann nach rechts und geradeaus. Ungefähr 100 Meter. Da ist rechts das Rathaus. Danke. Tschüss. Tschüss. Ya, Vin, perlu diulang kah, Vin? Aufgabe 9a. Ya? Iya. Ya, oke. Jadi ini kau lihat, Vin, untuk yang Hören yang pertama dialognya weg-nya kemana, yang kedua kemana, ketiga kemana ya, Vin? Oke. Aufgabe 7. Wegbeschreibungen. 1. Entschuldigung, wo ist die Post? Gehen Sie hier nach links und dann an der Hauptstraße nach rechts. Dann immer geradeaus und Sie kommen direkt zur Post. Vielen Dank. 2. Guten Tag. Ich suche das Café Delfino. Ja, das Café Delfino ist nicht weit. Gehen Sie hier nach rechts und dann geradeaus. An der Kaiserstraße dann nach links und dort ist schon das Café. Dankeschön. Bitte. Drei. Hallo, wo ist bitte das Rathaus? Das Rathaus? Gehen Sie hier nach links und dann geradeaus in die Lindenstraße. Am Rathausplatz dann nach rechts und geradeaus. Ungefähr 100 Meter. Da ist rechts das Rathaus. Danke. Tschüss. Tschüss. Ya, Vin, cukup kah, Vin? Iya. Ya, oke, good ya. Nah, kira-kira yang pertama apa, Vin? Pos ya. Ya, pos ya. Yang pertama pos, itu jalurnya yang kedua tapi ya, Vin ya. Lalu kemudian Kafe dan cafe ya, Delfino, itu jalurnya yang keberapa, Vin? yang ketiga. Ketiga ya, good, cafe. Lalu yang ketiga adalah Rathaus. Jalur Rathaus, ya, pertama. jalur pertama. Oke, ya, good ya. Oke.
Ini kita lagi coba sebentar 8A ya. Nah, ini 8A coba yuk kita ucapkan ya Vin ya. Kita tektok-tektok ya. Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? 8A Vin. Gehen Sie rechts. Und dann geradeaus. Ya, und dann geradeaus ya. Kita tunggu dulu ya. Ini kan kita sekarang ada di sini nih Vin yang gambar orang ya Vin. Ya. Lalu kemudian Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Bahnhof di kanan sini kan, lurus gini kan. Lalu dia bilang kan dulu Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Gehen Sie rechts. Und dann belok kiri Vin, ya kan? Ya enggak? Ya kan Vin? Oh iya, belok kiri. Ya, Ya. oke, good ya. Weiter Vin, zwei. Hallo, ich suche das Hotel Central. Das ist einfach. Gehen Sie hier geradeaus. Ya, lurus. Das ist der Park. Da gehen Sie links. Ya, good. Und dann gleich wieder. Rechts ya, Ya, kanan ya. rechts. Ya kan Vin, dia ini gambarnya orangnya lurus dulu, lalu kemudian kiri, ya kan? Kita miring dulu ya Vin, baru ke kanan kan Vin ya kan? Ke kanan, ya kan? Kalau kita lihat dari sini memang kayaknya lurus ya Vin, oke. Weiter Vin, yang ini Entschuldigung, wo ist der Fischmarkt? Der Fischmarkt, hier gleich. Hier gleich. Ya. Links ya kayaknya ya, good. Links. Und dann die Straße geradeaus. Geradeaus aja, lurus aja gitu ya dia bilang. Dan rechts. Rechts ya. Dan rechts. Dan rechts und wieder geradeaus ya, good. Dan links. Rechts Vin, ke kanan. Oh iya kan. Ke kanan ya. Und Sie sind da. Jadi dan kemudian Anda di sana. Da itu ada di sana gitu ya. Oke, good ya Vin ya. Here gleich ya, dari sini gleich. Gleich itu maksudnya langsung ya, gleich ya. Oke, Vin. Good ya. Nah, ini Vin yang bawahnya 35 boleh kau kerjakan ya Vin ya. Yang A, B und A, C ya. Antworten Sie die Pfeile in Klammern helfen. Ya, jadi gengsi geradeaus lurus kan, dan rechts kalau ini ya Vin ya, yang C ya. Kalau yang B imperatif mit Sie. Jadi tadi kayak Calvin bilang gehen Sie rechts, gehen Sie geradeaus, gehen Sie links. Itu sudah merupakan kalimat perintah imperatif kepada orang yang katanya kata sopan ya, gehen Sie. Anda kanan, berjalanlah ke kanan. Anda berjalanlah ke kiri ya, itu imperatif Sie, imperatif mit Sie ya, oke. Sama yang 36 ya Vin ya. Bisa Vin? Vin? Get that? Gak apa-apa? Ya. Bisa ya? Oke. Vin, kita lihat dulu yuk Michael Kirche ya Vin ya. Sebentar. Hast du Fragen, Vin? Enggak. Belum ya? Oke, good. Ya, kita coba lihat dulu ya.
ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ naik ke platform yang tangga kesekian ratus itu, Vin. Bisa melihat-lihatnya dari atas. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Vin. Hast du Fragen, Vin? Keine Frage? Kayaknya. Oke, Vin, minggu depan mau jam berapa, Vin? Terserah. Segini. Ya udah boleh. Ya. Bisa. Oke, Vin ya. Auf Wiedersehen, Calvin. Tschüss. Tschüss.